बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती नूरपुर में। आज एक ऐसे ख़ानदान की दास्तान आपके गोशगुजार करने वाले हैं जिनका हंसता खेलता ख़ानदान अचानक आग लगने से तबाह हो गया। ये पठान ख़ानदान हासलपुर में इस तरह के छपरों में मुकीम था और इस आग में इन 4 माह का बेटा नजर आतिश हो गया। अभी ये वहाँ से बस्ती नूरपुर मिजनाबाद हिजरत करके आए हैं। आए इनसे बात करके मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ खान पठान है। तकरीबन 1 महीना हो गया जो मेरे घर को आग लग गया। वो इसमें एक बच्चा शहीद हो गया, तकरीबन 3-4 महीने का था। कुरान शरीफ शहीद हो गया। जो पैसा था मेरे पास वो सब कुछ ख़त्म हो गया। सामान बिस्तरा कपड़े सब ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ भी नहीं बच गया। अच्छा, तो आप पहले कहाँ पे रहते थे? आपका आबाई गांव कहाँ पे है? आपकी रहाइश पहले कहाँ से? आप जिधर आग लग गया जी वासलपुर व्यासी मोड़। अच्छा, तो हासलपुर से पहले आप लोग कहाँ पे रहते थे? असल हम उधर वजीरिस्तान के हैं। अच्छा, वजीरिस्तान की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है? अभी तो ज़िंदगी हमारा बिल्कुल सही था। अभी तकरीबन ये 20 दिन हो गया, 25 दिन मेरा ज़िंदगी ख़राब हो गया। हम लोग बिल्कुल कमज़ोर है, पैसा नहीं। वालिदा मेरा बीमार है, जो पैसा था वो जल गया, सामान सारा जल गया। ये जो कपड़ा पहना हुआ ये भी पठान पंजाबी वो नहीं दिया हुआ। अच्छा, तो आपका हासलपुर में रोज़गार क्या था? वहाँ पे क्या काम करते? वहाँ पे लकड़ी का काम कर रहा था, मजदूरी का, लकड़ी काट रहा था, वो कटाई कर लेता था मजदूरी पे। अच्छा, तो रमज़ान कैसा आपका गुजर रहा है? रमज़ान के बारे में अभी तो रमज़ान शरीफ पे मजदूरी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, काम भी नहीं है, बस ऐसा अल्लाह का शरीफ है। अच्छा, तो जब वज़ीरिस्तान में आप थे तो वहाँ पे आप रमज़ान के रोज़े जो है वो किस तरह रखते थे? उसके बारे में अपने हमारे नाज़रीन को बताइए। रोज़ा तो हम इधर भी रखता है, उधर भी रखता है। वज़ीरिस्तान में भी रोज़ा रखता है, यहाँ पे भी रखता है। हाँ। अच्छा, तो हमारे हुक्काम से जो लोग यहाँ पे इस चैनल की तवज्जो से आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या बात कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हम हैं? ये कहना चाहते हैं जो हमारा थोड़ा मदद करे। हम इस वक्त बिल्कुल मजबूर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप कोई रोज़गार चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको रमज़ान मुबारक का राशन दिया जाए या रहने की कोई जगह दी जाए? रहने की जगह भी हमको चाहिए और रमज़ान शरीफ के लिए राशन भी चाहिए। वो बच्चे हमारा छोटे छोटे, मजदूरी इतना नहीं है और रमज़ान शरीफ हम लोग इतना काम भी नहीं कर सकते हैं। और अगर रमज़ान के बाद अगर आपको कोई रोज़गार मिले तो क्या काम आप कर सकते हैं? हम हर मजदूरी करेंगे, जो काम जिसमें इलाल का मजदूरी होता है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, हर मजदूरी कर अच्छा, आपका कोई जायज़ कैश या कोई भी अकाउंट नंबर जो है वो आप हमारे नाज़रीन को, जिसके ज़रिए से लोग आपकी तावन कर सकें, इमदाद कर सकें, वो नंबर ज़रा हमारे नाज़रीन को शेयर करें। 0301 32 55 502। तो नाज़रीन, आपने ये नंबर सुन लिया है, इसको नोट कर लेंगे, ये नीचे स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप इतनी गर्मी में किस तरह, मतलब आपकी मुश्किल नहीं होता यहाँ पे रहना आपके लिए? मुश्किल तो वो है कि सर्दी भी हमको लगता है, बारिश भी होता है, गर्मी भी लगता है। हम मजबूरी है, क्या करें। अच्छा, तो आपका जो बच्चा जो है वो उसमें शहीद हुआ है, वो कितनी उसकी एज, उम्र कितनी थी? उसका उम्र तकरीबन 4 महीना था। 4 महीने। हाँ, तो ये सानिया जो ये वाक़या पेश आया, ये किस तरह पेश आया, इसके बारे में ज़रा हमें। तकरीबन 4 बजे 10 मिनट का ट्रेन था। हम लोग बैठा हुआ था, पीछे की तरफ से तकदीर आग लग गया। अच्छा। कोई पता नहीं था। फिर हम उधर मौजूद था। मैंने जब माँ को बचाने का कोशिश किया, मैंने माँ को बाहर निकाला, वापस घर पे पहुंच गया। वो आगे आगे फिर हम उसको नहीं बचा सके। अच्छा। हाँ, न हुकूमत ने हमारा मदद किया, न गवर्नमेंट ने किया। हम लोग इस वक्त ऐसे खाली मैदान पे बैठा हुआ। हाँ, आगे तो अल्लाह तुम खुद देख रहे जो हमारा क्या हालात है। हाँ, तो ये तो थे मोहम्मद अशरफ खान, जो कि पहले वज़ीरिस्तान में मौजूद थे और उसके बाद ये माइग्रेट होके जो है वो हासलपुर आए। तकरीबन ये पिछले 1 माह पहले की बात कर रहे हैं कि जब इनके बच्चे के साथ या इनके घर के ऊपर जो है वो एक बाई चांस जो है वो आग लगी और जिसमें इनका एक 4 माह का बच्चा जो है वो इस दुनिया से कूच कर गया। इस वक्त इनके हालात इस वक्त आपके सामने हैं। ये बिल्कुल एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे धूप है और हमें भी इन्होंने बैठाने के लिए एक जगह दी थी। ये वाली जगह जो कि आपको हमारा कैमरामैन दिखाएंगे, ये देखें, इन्होंने इसके ऊपर हमें ये बिछा के दी है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। प्रॉपर किसी मेहमान को बिठाने के लिए भी जगह नहीं है, अपने लिए बैठने के लिए इनके लिए जगह नहीं है। ये देखें ज़रा, इस जगह पे ये लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, जो कि मेरे ख्याल में गर्मी को रोकने के लिए काफ़ी नहीं है।
میرے خیال میں یہ گرمی کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر یہاں پہ خدا نخواستہ بارش آ جائے تو ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنے گا. اس ویڈیو کا مقصد جو ہے پروموشن نہیں ہے, نہ تو ہم اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ کوئی جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل سچ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. یہ بھی ہمیں کسی دوست کے تعاون سے یہاں تک آنے میں مدد ملی, اور جو ہم آپ کو باقی اس کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں جو سانحہ پیش آیا, وہ تمام جو ویڈیوز ہیں اور جو ڈیٹا ہے, جو تمام ویریفیکیشن ہے, وہ تمام اس ویڈیو میں ہم ایڈ کریں گے تاکہ آپ کو مکمل طور پہ یقین دہانی کرائی جا سکے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زبان دی ہے تو میں اس کا بہترین استعمال کر کے آپ کے سامنے سچ سامنے لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ لوگ آپ کو ان کی حالت پہ ترس آئے. جو لوگ اس رمضان میں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے روزے جو ہیں وہ بہترین گزرے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کن کو فطرانہ وغیرہ آپ نے دینا ہے. تو ایسے لوگ بہت سارے ہمارے سامنے موجود ہیں, ایسی بے شمار ہولناک داستانیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی صدقہ جاریہ بھی ہے, اور ان لوگوں کی مدد کر کے نہ صرف آپ اپنے لیے ایک ایسا جو ہے وہ درخت لگائیں گے جس کی چھاؤں سے انشاءاللہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی. میری کوشش یہی تھی کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اور جتنا بھی میں اس میں کر سکتا ہوں تو اس کو کروں گا. اور آپ لوگوں نے جہاں تک بھی جہاں سے اس وقت اس کو آپ سن رہے ہیں, اسے آگے سے آگے شیئر بھی کریں, اور جتنا ہو سکے ان کو آپ لوگ ان کا تعاون بھی کریں جائز کیش کی صورت میں. اگر کوئی آپ روزگار ان کو دینا چاہتے ہیں تو وہ روزگار کرنے جو ہے وہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں. کوئی بھی آپ کام ان کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مسلسل جو وے بن جائے. امداد سے تو ایک وقتی جو ہے ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی پراپر روزگار نہیں ہوتا تو وہ بندہ ہمیشہ جو ہے وہ امداد کے لیے ہی لگا رہتا ہے. تو کوشش کریں امداد بھی دیں, اور ان کے لیے کوئی پراپر جو ہے وہ منچنا آباد میں اس وقت یہ موجود ہیں, بستی نور پور علاقے کا نام ہے. یہاں پر آپ آ کے جو ہے وہ ان سے بات کر سکتے ہیں, جو نمبر دیا گیا ان کو کال کر کے ان سے مکمل ایڈریس بھی پتہ کر سکتے ہیں, اور مکمل ان سے انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں. ان کے پاس ویڈیوز پروف بھی ہیں جو کہ میں اس ویڈیو کے اندر بھی ڈال دوں گا تاکہ آپ کو مکمل جو ہے وہ یقین دہانی ہو جائے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ان کو روزگار دینے کی, وہ روزگار ضرور ہو جائے, کیونکہ دیکھیں اگر وقتی ضرورت تو پوری ہو جائے گی, وقتی آپ ان کو مطلب جو ہے وہ کسی نہ کسی امداد کی صورت میں آپ لوگ کو دے دیں گے, لیکن بعد میں کیا ہوگا, بعد میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. تو ان کے بچے بھی جو یہاں پر موجود ہیں وہ بہت کم عمری بھی ہے, اور ایک بچہ جو ہے وہ یہاں سے دنیا سے کوچ کر گیا. تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ ان کی امداد کریں, اور اس کے علاوہ ان کے لیے رہنے کے لیے کوئی پراپر بندوبست کیا جائے. یہاں پہ سننے میں آیا کہ بستی نور پور میں ایک گھر جو ہے وہ موجود ہے. اگر یہ گھر جو ہے ان کو مل جائے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ نگہبان.